हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानन्दः मयं हरिः सर्वघटेज अच्युतः तस्य पदे नमाम्यहम् तस्य पदे नमाम्यहम्। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। सुधी जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपन को स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे आम आलोचना करिया जाऊे महापुरुष अच्युतानंद मालिकार नाम है शिवकल्प नवखंड निर्घंट। आउ ये शिवकल्प नवखंड निर्घंटर कौन पद ना उभाधन मान राजा हरि ने पोता हरि मासुकी। अच्युतानंद महापुरुष देखो केवल दिव्य दृष्टि लिखिं राजा प्रजा किसी रही राजतंत्र चलीज माने 18 गढ़ जे 36 राजा 18 गढ़ जे 36 राजा राजुति न थाई सभी प्रजा राजुति न थाई सभी प्रजा कहले 18 गढ़ जे 36 राजा इरे राजुति न थाई सभी प्रजा राजा थिले कौन हम राजा शासन रही सभी प्रजा भलिया समाज रे चलिबे राजा प्रजा प्रजा जेमिति राजा सेमिति समाज रे चलुथिबो राजतंत्र चली जीवो। आउ राजा परजाटी नथिबो किछि राजा परजाटी नथिबो किछि तो आगे कहूची गोपर बछि तो आगे कहूची गोपर बछि राजा परजाटी नथिबो किछि राजा परजा कौन किछि नहीं हे राजा काले दंड देबे नहीं नहीं ताको आउ अछि ना राजा परजाटी नथिबो किछि तो आगे कहूची गोपर बछि रे सुदाम तो आगे कहूची रे रामचंद्र तो आगे रामचंद्र किए द्वापर जुगर सुदाम ना तो कहूची शुणी आउ कहले स्त्री राज्य किछ दिन होइब स्त्री राज्य किछ दिन होइब खाद्य द्रव्य मान दुर्मूल्य हेब खाद्य द्रव्य मान दुर्मूल्य हेब स्त्री राज्य किछ दिन होइब हेई नथला कि स्त्री राज्य किछ दिन हेतला स्त्री राजा होई काल कटाइब लोके ताहाको मानिबे सही दिन स्त्री प्रबल होइबे गुरु स्वामी न मानिबे। अच्युतानंद महापुरुष लिखिते कहले स्त्री राज्य किछि दिन हेब आ स्त्री जेतेबेले राजा हब काल कटेब लोके ताको मानिबे ग्रहण करिवे सही दिन स्त्री प्रबल होइबे गुरु स्वामी न मानिबे गुरु स्वामी मानिबे। अच्युतानंद लिखिछन गोटे पद ये भूल बुझंतुनी कौन कहले हाड़ीदास महापुरुष बोले बाबू रे एक चौसिना चारि लो बाउला एक चौसिना चारि रस्त मान घर जगाइन बजार करिबे नारी जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्प बटवासी प्रभु ब्रह्म राशि कणि कणुष नाशन। बोले बाबू रे एक चौसिना चारि लो बउल एक चौसिना चारि ये गिरस्थ मान को घर जगाइन बजार करिबे नारी स्त्री राजा होई काल कटेब लोके ताको मानिबे आ सेही दिन स्त्री प्रबल होइबे गुरु स्वामी न मानिबे गुरु स्वामी मानिबेनी होनी आगुरु घर जगुला कि स्त्री लोक मैंने जगुला ना स्त्री जगुला बुझल बेग दुटा दियो मुझे जाऊँगी बजार हाट करके आसबि दांड कबाट बारी कड़ मेला है निगा रखिथब छुआ खेलुचे नजर रखिथब बुझल भात डाली शाग भजा बेसी आइटम आम करिया दरकार नहीं बजार हुए बढ़ुची परियापत्र दिन मुझे आणुची 500 टंकार खाली आनी देखला बेलू ये 2 दिन आनी परिया कौच परिवा आण परिया सजाई इमती खर्च कले चलो ना संसार ना
ଅଳ୍ପ 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 ତୁମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ନା ଆଉ 500 ଟଙ୍କାର ପରିବା ଆଣିବି ସପ୍ତାହେ କାଳ ଯିବ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ପରିବାର ଚଳିବ ନା ଆଉ ହଉ ହେଲା ହଉ ବେଗ ଦୁଇଟା ଦିଅ ଏସବୁ ରୋଷେଇବାସ ଏତିକି ଆମର ବେଶୀ ଆଇଟମ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଘର ଜଗିଥା ଚାଲ ବଜାର କରିକି ଫେରିବି ଘର ଜଗିଥା ଘର ଜଗୁଥିଲା କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଯାଉଥିଲା ବଜାର ଘାଟ କରିବାକୁ ଏଇକିଣା କ'ଣ କରୁଛି ଏ ବୁଝିଲ ନା କ'ଣ ଆଳୁ ନାହିଁ ପିଆଜ ନାହିଁ ପନିପରିବା ନାହିଁ ଅଟା ଆଉ 2 ଦିନ ଯିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ନା କୁଆଡ଼େ ନା ମୋର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି ତମର ପୁଣି କେଉଁ ମିଟିଂ ବାହାରିଲାଣି ନା ମୋର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ମିଟିଂ ଅଛି ନା ଗ୍ରୁପ୍ ମିଟିଂ ଅଛି କେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ନା SHG ଗ୍ରୁପ୍ ମିଟିଂ ମୁଁ ଚାଲି ନା ଏପଟେ କହୁଛ ଆଳୁ ପିଆଜ ଅଟା ନାହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତି ବଜାର ହାଟ କରିବାକୁ ତୁମେ ଟିକେ ଘରେ ରହିଥିଲେ ନା 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 ମୋର ଗ୍ରୁପ୍ ମିଟିଂ ଅଛି ତାହେଲେ ବଜାର ହାଟ କେତେବେଳେ ହେବ ପୁଣି ପଛରେ ମୋତେ ଯଦି କହିବ ହେଇ ଅମୁକ ଜିନିଷ ଆଣିଲଣି ତୁମେ ତ ପଡ଼ିଯାଉଛ ମିଟିଂ ନା ହଉ ହେଲା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ପାର୍ଟି କରନି ବ୍ୟାଗ୍ 2ଟା ମୋତେ ଦିଅ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ 2ଟା ମୋତେ ଦିଅ ମୁଁ ମିଟିଂ ସାରିବି ବଜାର ଘାଟ କରିକି ଆସିବି ତୁମର କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଦାଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ବାରିକଡ଼େ ମେଲା ହେଇଛି ନଜର ରଖିଦେବ କହିଦେଉଛି ସାବଧାନ ଛୁଆ ଖେଳୁଛି ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କଲେ ଟିକେ ପୋଛି ପକାଇବ ଖରାପ ତମ ଛୁଆ କିଏ ମୋ ଛୁଆ ଯିଏ ସେ କ'ଣ ତମ ଛୁଆ ନୁହଁ ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ କୋଉଠୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ନା କ'ଣ ମୋ ବାହାରୁ ତେଣୁ ମୋ ଛୁଆ ସିଏ ମୋତେ ତମ ଛୁଆ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କଲେ ଖାଲି ପୋଛିଦେବ ନା ମୁଁ ପୋଛିବି କାହିଁକି ପୋଛିବନି କାହିଁକି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ନା ନାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ବୋଲି କ'ଣ ଅଛି ପୋଛିବନି ନା ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ବୋଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମରାହେଇଛି ପୋଛିବନି ଏଇ କାମ ମୁଁ କରିବି ମୋ ନାଁରେ କ'ଣ ଖାତା ଖତିଆ ନେଇଛି ତୁମେ ପୋଛିଦେବ ଭାତ ଡାଲି ଭାତଟା ବସେଇ ଦେଇଛି ଟିକେ ଭାତଟା ଗାଳିଦେବ ଏଇ ଭାତ ହେଇଗଲେ ଗାଳିଦେବ ଶାଗ ଭଜା ଡାଲି ଆଉ ବେଶୀ ଆଇଟମ୍ ଆମର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ନା ଆଉ ଏତେ କାମ କରିବି ନା ଘର ଜଗିଥା ନା କ'ଣ କରେ ମୁଁ ଘର ଜଗିବି ଏଇ ସଂସ୍କାର ତମକୁ ଦେଇଛି ତମ ମା ଦେଇଛି ତୋ ମା ତୋତେ ଏଇ ସଂସ୍କାର ଦେଇଛି ତୋ ବାପା ତୋତେ ଏଇ ଅନୁଶାସନ ଶିଖେଇଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହେଇକି ଆଣି ନା କ'ଣ କହିଲ ମୋ ବାପା ମା ନା ଧରୁଛ ତମ ବାପା ମା ଏତେ ଭଲ ତମକୁ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ନା ହଉ ହେଲା କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ଘର ଜଗିଥା ମୁଁ ଚାଲିଲି 1 ଚଉସିନା 4 ଲୋ ବାବୁଳ 1 ଚଉସିନା 4 ଗେରସ୍ତମାନଙ୍କୁ ଘର ଜଗାଇନ ବଜାର କରିବେ ନାରୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର କଳ୍ପବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳି କଳୁଷ ନାଶନ बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की ଜୟ शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन आम आलोचना करुचे कौन ना महापुरुष अच्युतानंद मालिकार नाम है शिवकल्प नवखंड निर्घंट आउ से शिवकल्प नवखंड निर्घंटर विषय कौन ना उभादन राजा हरिवे राजा तो नथिबे राजतंत्र चली हरिवे किमिति ये प्रश्न शिष्य रामचंद्र अच्युतानंद कले अच्युतानंद बुझाऊँ आउ राजतंत्र चलीज गणतंत्र आसो प्रजाशासन आसो मंत्री मैंने देश को शासन करेंगे आउ से समय ये घटना घटव 18 गड़ जे 36 राजा राजुति न थाई सबिए प्रजा आ राजा परजाटी नथिब किसी तू आगे कहली गोपर बछी स्त्री राज्य किछु दिन होइब खाद्य द्रव्य मान दुर्मूल्य हेब स्त्री राजा हेबे कहीते आज होती नहीं आउ से समय रे महापुरुष लिखिले मालिकार कहले से गेरस्थ मान को घर जगाइण बजार करेंगे नारी घर जगी था मु जाऊँ बजार घाट करके फेरबी ग्रुप मीटिंग सारिकी तबे घर जगी था आज है मालिका केते सत ये जान तेणु हे सुधी जने से महापुरुष मालिकार लिखिले कि राजा को केही न मानिबे मंत्री को राज साड़ी देवे गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद प्रजा माने जे मेली होई समय हेबे राजद्रोही गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद आईनी जारी करी हेबो बाल्य विवाह न रहिब गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली कहते राजा शासन रहिब नाही ताले वर्तमान राजा अच्छा किए ना दिव्य केसरी नामे राय ये जुग प्रांति से उदय दिव्य केसरी राजा केवल थिबे दिव्य सिंह राजा महापुरुष अच्युतानंद कहले थिले कौन हम तार शासन नथिबो दिव्य सिंह राजा थिबो
ଶାସନ ନଥିବ ବାବୁ ଶାସନ ନଥିବ ଏହି କାଳେ କଳି ଯୁଗ ପୁଣି ଶେଷ ହେବ ବାବୁ ପୁଣି ଶେଷ ହେବ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବୋଲେ ବାବୁରେ ଦିବ୍ୟ କେଶରୀ ରାଜା ଥିବ ସେବେ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେବ ଆଉ ରାଜା ଦିବ୍ୟ କେଶରୀ ରାଜା ଥିବ ତାର ଶାସନ ନଥିବ ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି କଳି ଶେଷ ହେବ ଶାସନ ଆଜି କ'ଣ ଅଛି ନା ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଇଏ ବି ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ଲେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଲେ କହିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ରାଜା ଠାରୁ ଊନବିଂଶ ରାଜା ହେବ ସେଠାରୁ ଗଜପତି ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଭୈବଂଶର ରାଜା ତାଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୀରେ 19 ଜଣ ରାଜା ହେବେ ବୁଝିଲେ ତାପରେ ନା ଏଥି ଉତାରେ ରାଜା ନାହିଁ ଆଉ ଏଥି ଉତାରେ ରାଜା ନାହିଁ ଆଉ ଅକୁଳି ହୋଇବେ କୁଳର ବହୁ ଅକୁଳି ହୋଇବେ କୁଳର ବହୁ ଏଥି ଉତାରେ ରାଜା ନାହିଁ ଆଉ ଅକୁଳି ହୋଇବେ କୁଳର ବହୁ ଆଙ୍କ ପରେ ରାଜା ନାହିଁ ଏମିତି ଅକୁଳି କୁଳର ବହୁ ହେବେ ଦେଖିବା 19 ଜଣ ରାଜା ଯଦି କହିଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ରାଜା ଠାରୁ ଊନବିଂଶ ରାଜା ହେବେ ସେଠାରୁ ହିସାବ କରିବା ପ୍ରଥମ ହେଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ 2 ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ 3 ହେଲେ ନରସିଂହ ଦେବ 4 ହେଲେ ବଳଭଦ୍ର ଦେବ 5 ହେଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ପ୍ରଥମ 6 ହେଲେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ପ୍ରଥମ 7 ହେଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ଦେବ 8 ହେଲେ ଗୋପୀନାଥ ଦେବ 9 ରାଜା ହେଇଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ 10 ହେଲେ ବୀରକିଶୋର ଦେବ 11 ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ 12 ହେଉଛନ୍ତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ 13 ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତୃତୀୟ 14 ହେଉଛନ୍ତି ବୀରକିଶୋର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ 15 ହେଲେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ତୃତୀୟ 16 ହେଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ତୃତୀୟ 17 ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଚତୁର୍ଥ 18 ହେଉଛନ୍ତି ବୀରକିଶୋର ଦେବ ତୃତୀୟ 19 ହେଲେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ଚତୁର୍ଥ ବୁଝିଲେ ଇ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଗଜପତି ରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ଇଏ କେତେ ନମ୍ବର ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଚତୁର୍ଥ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ଇଏ ଚତୁର୍ଥ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ପ୍ରଥମ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ଆମେ ହିସାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ 1689ରୁ 1716 ଯାକେ ଗଜପତି ରାଜା ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ 1793ରୁ 1788 ଯାକେ ଗଜପତି ରାଜା ଥିଲେ ତୃତୀୟ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ 1885ରୁ 1887 ଯାକେ ଗଜପତି ରାଜା ଥିଲେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ 1970ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦ୍ୟାବଧି ସେ ଅଛନ୍ତି ଆଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ବାଳ ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜଗାଦିରେ ବସିଥିଲେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଏ ରାଜଗାଦିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି 1970 ମସିହାରେ ରାଜଗାଦିରେ ବସିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହେଲାଣି 2025 ମସିହା ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜା ଥିଲେ ଇଏ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ବାଳ ବୃଦ୍ଧ ଅଙ୍କେ ବତାସ ହେବ ବାଳ ବୃଦ୍ଧ ଅଙ୍କେ ବତାସ ହେବ ଜଳ ପବନ ବତାସ ବହିବ ଆଉ ଜଳ ପବନ ବତାସ ବହିବ ଏତେ ଏତେ କଥା ହୋଇଲେ ଜାଣ ଏତେ ଏତେ କଥା ହୋଇଲେ ଜାଣ କଳି ଶେଷ ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣ ଆଉ କଳି ଶେଷ ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣ ଏତେ ଏତେ କଥା ହୋଇଲେ ଜାଣ କଳି ଶେଷ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରମାଣ ଏତେ ଏତେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଲେ ଜାଣିବ ଏଇଟା କଳିଯୁଗ ଶେଷ ତେଣୁ ଉତ୍କଳର ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ଗଜପତି ରାଜା ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଆମେ କହୁନୁ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଳି ମାଳିକା ଇନ୍ଦ୍ରଗୋବିନ୍ଦ ଗୀତାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ମାଳିକାର ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ବୁଝିଲେ ବୋଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବିଷୟ କ'ଣ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଆଉ ଇଏ ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟର ବିଷୟ କ'ଣ ଉହାଧନ ମାନ ରାଜା ହରିଣୀ ଓ ତା ହରିବେ ବାସୁକି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଯେ କେହି ନ ରହିବେ ହେତୁ କର ନାମ ଲେଖି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ରଜା ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଏଇ ଉତ୍କଳର ଶେଷ ଗଜପତି ରାଜା ଆଉ କେମିତି ଜାଣିବା ବୋଲି ଆଉ କିଛି ସଂକେତ ଅଛି କି ଅଛି କି ନଥିବ ରାଜନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ କ୍ଷେତ୍ର ମଣି
राज्य राजकुल कन्याको न करिब बरणी रानी न करिब बरणी हे सुजाने न करिब बरणी न करिब बरणी हे सुजाने न करिब बरणी नथिब राजन श्रीक्षेत्रे क्षेत्र मौड़मणि सेतेबेले शेष राजा बोली आंको केमी जानिबा ना नथिब राजन श्रीक्षेत्रे राजा जो राजा श्रीक्षेत्र रहु नथिबे ई चारि दिव्य सिंह भितरु जो गजपति राजा दिव्य सिंह देव श्रीक्षेत्र रहु नथिबे जानिब तांकर समय कलिजुग शेष होई सेतबेले राजतंत्र चलीज नहीं देखो ये श्रीक्षेत्र रहूना अन्य जगह रोचन भुवनेश्वर शहीद नगर ठिकଣା राज्य राजकुल कन्या को न करिब बरणी जानवे जे कलिजुगांग समय शेष हो महापुरुष बालक रूपेता थिब तनई तांगर केवल झील थिबे पुओ नथिबे तांकु ही कहा जायछि शेष उत्कलर राजा बोली बुझिले ताले महापुरुष कहले बाबू रे ये जणे राजा अछंती किंतु आंक परे महापुरुष कहले एथि उतारे राजा नाही आउ अकुली होइबे कुलर बहु बुझिले तेणु राजतंत्र चलीज गणतंत्र आसला आ गणतंत्र मंत्री शासन मैंने सरकार गठन कले तेणु महापुरुष कहले बाबू रे से मैंने सब हरिबे कौन हरिबे उभाधन कहार ना जो मैंने उभाधन रोजगार करते लांच फांच नहीं ओपरी धन रजा हरने माने कौन विजिलेंस रेड कर विजिलेंस रेड कर सबू जाक सरकार होनी कि ये पियन चाकरी करता मासक तो 30,000 टका दरमा पाचे ना 30,000 दरमा पाई परिवार चलाऊ 20,000 खंडे 10,000 तार बंचुव कि ये 5 वर्ष भितर 50टा 56टा प्लट किणी सारा हाँ कौटू पैसा आनला कि कौटू पैसा आनला विजिलेंस रेड कला नहीं सब जाक सरकार तेणु उभाधन मान राजा हरिवे जी रोजगार कर दिने ना दिने हम पाप पाताल फुटिकी बाहर पापटी भूलटी अधर्मटी दिने पाताल फुटिकी बाहर आपण भावुं कि पापटा लुचेई हम भूलटा लुचेई हम ना असत्य लुचेई हम ना ये पाप दिने पाताल फुटिकी बाहर मन रखते कथा दिने दिने बाहर आज नई काली नई आउ कौ दिन हम भावत नहीं पड़ो पाड़ी ना आग को देखिए गोटे भल समय पर आसूची सब परिष्कार हम धुआ धुई हम महापुरुष लिखिं धुआ धुई पर जात हेब नुआ सृष्टि नहीं 28 अंके बछा बची हेब जात हेब नुआ सृष्टि बहुड़लो जात हेब नुआ सृष्टि 19 अंके आनंदे रहिबे भारतर जनगोष्ठी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ये तो 3 वर्ष 25 26 27 परीक्षा निरीक्षार बेल सब परीक्षा देवा समस्त को पढ़ो किए ठीक किए भूल किए ठीक रास्तार अच्छी किए भूल रास्तार सीधा कथा कह सीधा बाटर चल सीधा कथबार्ता कर बंकई टंकई मनीष आज बंका है कि बंका कथबार्ता आम सब करने कि कथा कहले केते चालाकी कथबार्ता आम करवा से महापुरुष लिखिं पूरा मालिकार ये कथा परोक्षे कार्य हंतार प्रत्यक्ष प्रिय बादिन यही नीति बर्तमान चलती प्रत्यक्ष बहुत भल दात देखकर कथबार्ता कथा हसी हसिक कि जमी परोक्ष पछक जा कौन कर आगे कहे गुरु दंडवत पचे हल्वे हाथ नहीं से महापुरुष मैंने कही ये कथा कहले मुख में राम बगल में छुरी मुहरे राम बगल में छुरी मारिबा लोक कौन कलिजुगर भाव तेणु ये नीति छाड़ सीधा कथा कह सीधा काम कर जदि सीधा कथा सीधा काम न कल ताले महापुरुष लिखिं ये परीक्षा बेल बाबारे परीक्षा दब रही पारबनी बछा बची बेल आसिले ये 3 वर्ष भितर सीधा कथा सीधा बाटर जी जीव सीए रहिबो आउ जी सीधा कथा सीधा को बाटर न जीव महापुरुष लिखिं 28 बेलू बछा बची हम धान गाड़ी बछा हम अगाड़ी उड़ब धान रे 19 अंक आनंद रे भारतर जनगोष्ठी से ही माने ही रे आ भारत से
सारा विश्व रे श्रेष्ठ हम एक कथा महापुरुष मालिका लिखिं तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली जदि महापुरुष कहते सीधा कथा सीधा बाट जा कहीं भगवान जी से चलवा कहीं पर धनु आम एत लोभ करवा कि मुझे अभागिनी मूढ़ पापी प्राणी आशा लोभे अनु सरी देखी मो विकल देव खंजामूल दीन बंची विजे परी दीन बंची विजे परी महाप्रभु दीन बंची विजे परी दीन बंची विजे परी महाप्रभु दीन बंची विजे परी प्रभु जेतिकी मते आपण देइछंती मु सेतिकी रे चलीबी मो स्त्री पिला छुआ धरी संसार रे चेतार खीरी पूरी खाइला मोर सेतर कौन अच्छी मो भाग्य जदि प्रभु साग पखाड़ रखिंट से साग पखाड़ खाई मु संतुष्ट ही शांति रे चली संसार यही विचार मन भीतर को आणतु वेदमूर्ति तपनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य मोर गुरुदेव लिखिंट सबुबले प्रसन्न रही पारिबे आनंद रही पारिबे केतेबेले निजर आवश्यकता को कम करवा जेतेबेले जो परिस्थिति आसीबो ता सहित तालमेल रखिकी चलिले सबले संसार प्रसन्न रे आनंद रही पारिबा हैला तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली उभाथन कहीं करवा ना जी भगवान देइछंदी सेतिकी चली संतुष्ट रुहंतु शांति रे चलंतु हैला पोता हरिबे बासुकी पोता को बासुकी हरिबे कौन आसंता अध्याय आलोचना करवा आज तो समय होईची आसंत बाणी की विराम दबा प्रभुंकर नाम नहीं बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि 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 जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि सुधेयने ज्ञानी गुणी मंडली आज पे आसंतु बाणिके ठारे विराम दबा पुणी आसंता अध्याय भेट हेबा रहुचु हरि ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।